Уважаемый господин премьер-министр, Can somebody help me? уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Вот так вот делается. Уважаемый господин премьер-министр, Can somebody help me? уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Вот так вот делается. YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।